Hello po. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano po mag-send ng invite code sa World App. Click nyo lang po yung World App nyo. Makikita nyo sa taas may invite your friends. Tapos po, let's get started. May invite friends po na yung naka-black. Click nyo lang din po yan. Tapos sync contacts. Allow. Yung nakikita nyo pong invite sa gilid, yan po, i-click nyo lang po para makapag-send kayo. Nakikita nyo po yung mga big letter at saka big numbers, yan po yung code nyo. Yung sa taas naman po, yung invite friends and earn up to 6,000. Bali po, kada isa po kasi 600, maximum of 10 person lang po yun na pwede nyo i-invite. Nakikita nyo pong may share nakalagay doon. Pwede nyo siya i-share sa Facebook. Pwede nyo rin po siya i-share sa Messenger. Yan po, click nyo lang Messenger. Tapos yung nasa gilid niya, send, pwede nyo na i-send sa mga gusto nyo pong sendan ng invitation nyo po. Tapos, pwede nyo rin po siyang i-send sa Gmail. I-click nyo lang po dyan, meron din po dyan Gmail. Yan po. Tapos, i-type nyo lang po yung Gmail address nung pagsisendan nyo. Yun lang po. Thank you po.